विद्यालय परिचालना कमिटी सदस्य वृंद एवं विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति प्रशांत भाई आज सभा उपस्थित विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री महोदय मोर सहकर्मी समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आम जो सभार आयोजन कर सरकार किसी गाइडलाइन रही कहीं आम सभार आयोजन करुचे तार विषय वस्तु आलोचना परिसरभूत हो। सर्वप्रथम दीपं ज्योति जनार्दन दीपं हरतु मे पापं दीपं ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदं देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय गुरु ज्योति नमस्तुते ओम भूर्भुवस्सुः तस्य विनाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हाथ जोड़ी ता आगे भक्ति रे जे मागे टिके अचाड़ी दिए से हाँ दुखे थिले ताकू चाही लुहा टिके देले ढाली कोले निए से हाँ कोले निए से भाई से मोरो बंधु से मोरो संगो से मोरो एवं सर्वसम्मति क्रमे आमर प्रशांत भाई यही विद्यालय सभापतित्व पद मंडन करते तेणु प्रथम सभारे से प्रशांत भाई को स्वागत जनाई गोटे जोरदार करताली देवा। आशा रहिब आमर परिचालना सभ्य सभ्या एवं सभापति सक्रिय सहयोग निश्चित भाव यही विद्यालय शैक्षिक एवं भित्तिभूमि एवं जहाँ किछि रही जाइछि अधूरा काम से अधूरा काम को आमे संपूर्ण परिवार संकल्प नहीं आमे समस्ते एकत्रित होई एक मन होई आगो को देबा यही संकल्प रहिबा एवं समस्ते यही विद्यालय जहाँ सब सुविधा असुविधा रही आपस बुझापड़ा माध्यम से सब को दूर करी आम विद्यालय गौरव को शीर्षतम स्थान में पहुंचाइबा यही लक्ष्य यही उद्देश्य नहीं आज यही सभा आयोजन करा जायछि। 20 मसीहा स्टार्ट होइछि किंतु इम्प्लीमेंटेशन जोड़ा होइछि हमर 2026 मसीहा स्टार्ट रु एप्रिल मास होइछि ओडिसा रे। तो सेही हिसाब रे हमर बहिर सब परिवर्तन होला आपण माने समस्त जानि छथि शिशु बाटिका रु अष्टम श्रेणी पर्यंत बहि परिवर्तन होइछि। पिला माने देरी हेले भी सुद्धा प्राय समस्त बहि पाई छथि जदि किछि कोचिंग पाई पार नाहांती से गुडी परवर्ती समय रे पाई जिवे से माने परवर्ती समय रे एनपी अष्टम नवम दशम रे भी लागू होई जिवो सेमानकर भी सिलेबस चेंज होई जिवो नेक्स्ट वर्ष तो शायद किंतु ए जो सब परिवर्तन होईछि तार परीक्षा भी होबार अछि पिला मानकर से परीक्षा रे केमति सेमान सब प्रिपरेशन करिवे निजुगु से विषय रे आपण माने भी जानिबा दरकार। पूर्व होतला कोन हमर जो पिला माने परीक्षा दोथिले से माने FA1 दोथिले FA2 दोथिले SA1 दोथिले SA2 दोथिले जोटा कि हमर परिवेश पाठ कला शिक्षा शारीरिक शिक्षा और सुस्थता दुईटा नुआ टॉपिक आसी तृतीय रु पंचम पिलाकर गोटे कला शिक्षा और गोटे शारीरिक शिक्षा और सुस्थता अछि। ये समस्त विषय 25 मार्क लगा से माने परीक्षा देबे गठनमूलक आकलन रे और शिक्षक पर्यवेक्षण रहबो 25 मार्क रहबो और समाप्ति सूचक होची गोटे 50 मार्क ताले टोटल केते मार्क हला गोटे सब्जेक्ट पे 25 25 50 मिसले 100 मार्क हला ताले प्रति सब्जेक्ट रे सेमानकर 100 मार्क रहबो सर्वशेष रे आसीबे आसी पिलाटी स्कूल रे कोन करूछ
ପିଲାଟି ଭଲ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ, ତାର ପଢିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାଟା ପଢୁନି ତାହେଲେ କଣ କଲେ ସେ ପିଲାଟା ପଢିବ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସେମାନେ ବି କହି ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କର କଣ ରହିଛି, ତାର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ କୋଉ ବିଷୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ସେମାନେ ବି କହିବେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବୁ ପାଳନ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଘରେ ବି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସକାଳ 9ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4:30 ଏଇଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ପିଲାଟି କେମିତି ପଢିବ ତା ବାଦେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଘରେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଯେତେ ସମୟ ବିତଉଛି ତ ସେ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି ଘରେ। ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଛି ହୋମୱାର୍କ, ସିଏ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାଉ, କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥାଉ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥାଉ, ତ ସିଏ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲା ସେ ପାଠଟା ଦେଇ ଘରେ ପଢୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପିଲାଟା କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବ ଲାଇଫରେ। ଯଦି ଏ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। କେବଳ ଯେ ସରକାର ଚାହିଁଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ। ସରକାର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷରତା ଏବେ ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। 1ରୁ 8 ବିଷୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ କହିକି ଗଲେ ମୁଁ ନବମ ଦଶମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ବିଶେଷତଃ ଦଶମରେ ମଧ୍ୟ 6ଟା ପରୀକ୍ଷା থাকে ପିଲା ବର୍ଷରୁ, FA1, FA2, FA3, FA4। ଏ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମିଶୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ 100 ମାର୍କ ଦେଲେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଆଣିଲେ ସେତିକି ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ସେ 100 ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲା ତାର କନଭର୍ଟ ହେବ 80%। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି 20 ମାର୍କ, ସେ 20 ମାର୍କ ମିଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଦଶମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା। କାରଣ ପ୍ରାୟ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସାର୍ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ହେବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ସେ ମାର୍କ ଆଉ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମିଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ CSW ଯେଉଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା ଯଦି ଥିବେ, ଯେପରି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯେପରି ହେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ସେ ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଯଦି ଏପରି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଯାଇପାରୁନି, ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେବ ସରକାର, ଯେ ଚାଲିପାରୁନଥିବ, ଆଉ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଚାଲିଛି ଯେ ଅଧାରୁ କିଏ ଯଦି ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ହଲସରାରେ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଶମରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ମନେକର ସେ ନବମ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଇଟା ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ପିଲା ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପାର ଆଇଡି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ପରିଚୟ ନା ଏସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଅପାର ଆଇଡି, ତାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଅଛି 15ଟା ନା 16ଟା ନମ୍ବର, ସେମିତି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିବ। সেটা হচ্ছে অপার আইডি, সে কোন ক্লাস পড়ুଛି, কোন স্কুলে, ସବୁ সেটা রেকর্ড ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପାର ଆଇଡି ମାନେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେବ କ'ଣ ଯେ ପିଲା କୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କାହିଁକି ସରକାର ଏଇଟା କଲେ? ଆଉ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେବନି। ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ହେବନି। ଏବେ ପୁରା ଅନଲାଇନରେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଯେ କୋଉ ପିଲା କୋଉ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲା। ଯଦି ସେ 10ମ ସରିଲା ଆଉ ଯଦି +2 ଯିବ, ଏ ଅପାର ଆଇଡି ସେଠି ଦେବ ପୁଣି କଲେଜକୁ। ସେମାନେ ସେ ଆଇଡି ନମ୍ବରଟା ମାରିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି 1ରୁ
10 पर्यंत आपण मानकर सहयोग आधार कार्ड देवे पिता माता आधार कार्ड पिलांकर आधार कार्ड मन रखिए आपण मानकर आधार कार्ड पिलांकर आधार कार्ड पिलांकर डेट ऑफ बर्थ आमर स्कूल रजिस्टर जमी समान हो बारंबार गत वर्ष आम एचएम किलो विराट सर से प्रति मीटिंग में पूरा जोर देकी कहूनी जे एटा सचेतन हंतु एले पेरेंट्स सचेतन होई नथि दुखर विषय गोटे पिला 10 पास होला पर से आसी कहू मोर तो बहुत अछि कोन करना हम कि सचेतन हेबा पिला मान को मध्य कोहा होछि हमर जति भूल थिबो आई कार्ड ले दउ ना आई कार्ड ले दउ भूल के संगे संगे क्लास टीचर को कहि नथिबे आपण माने जानथिबे आपण पिला मोबाइल रे बहुत किछि जानथिबे इंस्टा खोलिथिबे इंस्टा क्विट 1 2 3 केते सब फेक आईडी सब खोलिथिबे फेसबुक खोलिथिबे ए इंटरनेट जेतिकी लाभदायक सेतिकी क्षतिदायक माने जो गुरुत्व दी जे भलो जिंस देखुछि कि टिके देखन बेडे बेडे फोन आस्तिबो ओटीपी दियो तम जियो को जदी ओटीपी देई देला हमर अकाउंट सब गायब हो जाइतो सेते पिला के सचेतन कराइबे ओटीपी काहा को देबे फोन पर आसीबो गोटे राज्य अछि मुंबई रे गोटे अछि ताको जुवा माने से प्रतिदिन फोन करिवे फोन करके ए सब कथा हम शिक्षा दे कारण छोट छोट पिला शीघ्र से मन हरण कर से आम पिला जो मोबाइल देखुं कौन कौन खोली फेसबुक खोली कि इंस्टा खोली कि भल जिन देखुची ना ना सब सचेतन कर ऑनलाइन भी जेपरी दूरे रे ऑनलाइन पर गेम अच्छी बहुत आत्महत्या कर बापा माँ देखुते बहुत आत्महत्या कर ऑनलाइन गेम जेपरी मुक्त आमर नूतन शिक्षा वर्ष 2026-27 मसीहार यही पीटीए एवं एसएमसी प्रथम बैठक यही बैठक में छात्रार्थी संख्या 400 तेणु अभिभावक संख्या अग्निशा पूर्व कहते 30-40 मध्य हम तेणु शतकड़ा 10 भाग ये अनुताप विषय आम यथा संभव अधिक संख्यार पितामाता आसी यही सभा उपस्थित रहिले आमर विद्यालय अध्ययनरत छात्रार्थी मानकर सुविधा असुविधा संपर्क में जापर तार निराकरण शिक्षक मान सहित विचार विमर्श कर तार उचित पदक्षेप नवा एवं पिलामानकर शारीरिक दक्षता मानसिक दक्षता एवं शिक्षार अग्रगति पर उचित पदक्षेप नहीं तार निराकरण चेष्टा कर साधारण पिलामानंकु आमे 8 घंटा स्कूल को पठाई दो आमर पिलामानंकर सुविधा असुविधा किसी संभव शिक्षक माने बुझी थांती एणु 8 घंटा पर पिला जो घर को जाती आम पितामाता हिसाब से सर पूर्व कहते अत्यंत पक्षे अध घंटा समय दे पाखे बसी मनर कथा को बुझा चेष्टा कर सुविधा असुविधा कौन है कौन सी मानसिक चाप रही जदि परिप्रकाश करे एकांत जगह बसई अत्यंत पक्ष अध घंटा कथबार्ता आम मन कथा को बुझी पारे से मनर कथा खोली कहीपर परवर्ती कार्यक्रम प्रथम पीटीए बैठक पेरेंट टीचर मीटिंग पितामाता टीचर हम स्कूल कौन सब आम कार्यक्रम करवा प्रोग्राम आम रखी यही दिन आज दिन में ओडिशा प्रत्येक स्कूल रे यही दिवस को पालन कर उद्देश्य यार लक्ष्य सब टीचर मैंने आपको जनई आशा करुँच आपण मैंने बुझी थे जहाँ भी आपण किसी डाउट हो आप किसी सजेसन जो देवा चाहूे आम मानक आपे आमर ये चलित वर्ष कौन कौन सब प्रोग्राम आम करूँ तुमको सूचना देदेवी जस्ट 5 मिनिट बेस समय नेबिनी कारण पिला खाଇବା समय होगा निशामुक्त भारत अभियान विकसित भारतर परिचय ये प्रोग्राम गोटे स्कूल में पालन करा पिला तुम मन थी आम जो गछ लगे
ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି ଏଟା କଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ତାପରେ ପନିପରିବା ତିନି ଦଶମିକ ଶୂନ କହିବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ଘରେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଲାଇନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ କୈଶୋର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନସିନେଟର ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କେମିତି ରହାବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ 2026 ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାପରେ ଆସୁଛି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା 2026 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସୁରଭି 2026 ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବଳ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହବ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମାନେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ହବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏଇ ମାସ ଚାଲିଛି ଚିଠି ହେଲା ପରେ ଆମେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଲୌହ ଫଲିକ ଏସିଡ ପରିପୂରକ ଟାବଲେଟ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସାପ୍ତାହିକ ଲୌହ ଫଲିକ ଏସିଡ ପରିପୂରକ ଟାବଲେଟ আরে ধনবিল সংহারে তোতে সোয়াদ ভারি ভকতরলি আউ গোপঙ্ক গাড়ি কেবে বাহুড়া সারে বড় ভাই কি ধরে হেরা পচা মেরে লক্ষ্মী সাথে পুড়ি লাগে কমলি